ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ കിളിയേ കിളിയേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ ഉയരങ്ങളിലൂടെ പല നാടുകൾ തേടി ഒരു കിന്നാരം മുഴും കുളിരിൻ കുളിരേ കിളിയേ കിളിയേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ ഉയരങ്ങളിലൂടെ പല നാടുകൾ തേടി ഒരു കിന്നാരം മുഴും കുളിരിൻ കുളിരേ കിളിയേ കിളിയേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ ഉയരങ്ങളിലൂടെ പല നാടുകൾ തേടി ഒരു കിന്നാരം മുഴും കുളിരിൻ കുളിരേ കിളിയേ കിളിയേ മണിമണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോകും അഴകിനഴകേ. ఫైనల్లీ రెడీ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉంది చూద్దాం. సూపర్ ఫ్రెండ్స్, మష్రూమ్ బిర్యానీ చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి.
నాకంటూ చాలా ఇష్టమైంది. అంటే మసాలా కొంతమందికి తక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది, కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది. సో మా ఇంట్లో మాకు పప్పు ఉంది కదా, సో నేనంటూ మసాలా తక్కువ వేసి చేస్తానన్నమాట. కారము కొద్దిగా తక్కువనే తింటుంది. ఓకే, గుడ్. బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నాకు మీరు ఎట్లా చేస్తారని నాకు కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. నేను అలా ట్రై చేశాను. సో ఇది తింటూ చాలా బాగుంది. సూపర్. సో నా మష్రూమ్ బిర్యానీ మీకు ఇష్టమైంది అనుకుంటా. సో ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ పెట్టండి ఎలా వచ్చిందని. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్ బాయ్.